Assalamu alaikum students. How are you dear students? I hope all of you will be well. Dear students, in this lecture our topic is lesson number 8, Thomas Edison, the great scientist and inventor. Page number is 82. Dear students, थॉमस एडिसन एक बहुत बड़े साइंसदान थे और इन्वेंटर इजाद करने वाले यानी मौजिद थे. नाउ स्टूडेंट्स, प्लीज़ ओपन योर बुक्स. पेज नंबर इज़ 82. लेट्स रीड. थॉमस एडिसन, द ग्रेट साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर. साइंटिस्ट साइंसदान, इन्वेंटर मौजिद. ग्रेट अजीम साइंसदान थे और मौजिद थे यानी इजाद करने वाले थे. स्टूडेंट्स, लुक एट योर की वर्ड्स. नंबर 1, इन्वेंटर इजाद करने वाला. डिवाइस आला. क्यूरियस तजस्सुस. ट्रिकी मुश्किल. विज़र्ड जादूगर. इन्वेंशन इजाद. इम्पेयर्ड ख़राब. जीनियस ज़हीन. एक्सपेरिमेंट तजुर्बा. डेफिशेंट कमी. रस्टिकेटेड जंग आलूद, मतलब जिस चीज़ को जंग लग जाता है, जैसे कि स्टील वगैरह को आप लोगों ने देखा होगा, जंग जब लग जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, जंग आलूदा. ओके स्टूडेंट्स, कम टू द रीडिंग. थॉमस एल्वा एडिसन was born on February 11, 1847 in Milan, Ohio. स्टूडेंट्स, थॉमस एडिसन 11 फरवरी 1847 को मिलान ओहियो में पैदा हुए. मिलान ओहियो इज़ द नेम ऑफ हिज विलेज, उनके गांव का नेम है जहां पर वो पैदा हुए थे. ही was the youngest of 7 children in his family. वो अपने ख़ानदान के 7 बच्चों में सबसे छोटे थे. यंगेस्ट सबसे छोटा. His father was a poor shopkeeper and his mother was a former teacher. उनके वालिद एक गरीब दुकानदार थे और वालदा साबका उस्तानी थी. शॉपकीपर दुकानदार, पुअर गरीब. फॉर्मर साबका, टीचर उस्तानी. साबका उस्तानी. स्टूडेंट, साबका उस्तानी से मतलब ये है कि उनकी वालदा उस्तानी रह चुकी थी. एक टाइम पे उनकी वालदा टीचर थी. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ. He became one of the greatest scientists and inventors of history who invented 1300 devices. Students, वो बहुत बड़े साइंसदान बने, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर्स, अपनी तारीख़ के बड़े साइंसदानों में से और इजाद करने वालों में से एक थे, जिन्होंने 1300 डिवाइसेस 1300 आलात इजाद किए थे. डिवाइसेस आलात. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वॉज द इलेक्ट्रिक बल्ब दैट चेंज्ड आवर लाइफ. सबसे अहम इजाद उनकी क्या थी? इलेक्ट्रिक बल्ब. स्टूडेंट्स, आप लोग घरों में जो इलेक्ट्रिक बल्ब लगाते हैं, ये किसने इन्वेंट किया है? थॉमस एडिसन ने, जिसने हमारी ज़िंदगी कम्प्लीटली चेंज कर दी है, तब्दील कर दी है. कैसे? डार्कनेस होती थी पहले, रोशनी के लिए क्या इजाद किया थॉमस एडिसन ने? इलेक्ट्रिक बल्ब. ही वॉज ऑलवेज वेरी बिजी एंड क्यूरियस to know reason behind things. वो हमेशा बहुत बिजी रहते थे और मुतजस्सिस यानी बेचैन रहते थे
چیزوں کے پیچھے وجوہات معلوم کرنے میں، وجہ معلوم کرنے میں. جب وہ کوئی چیز دیکھتے تھے نا تو وہ بے چین ہو جاتے تھے کہ اس چیز کے پیچھے کیا وجہ ہے. اس چیز میں وہ ہمیشہ بہت بیزی رہتے تھے. Once he made his friend to drink warm syrup because he thought it could help him fly like birds. ایک دفعہ انہوں نے اپنے دوست کو کہا کہ کیڑے مکوڑوں کا شربت اس کو پینے کو کہا. کیوں کہا؟ کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ اس سے وہ پرندوں کی طرح اڑنے لگے گا. تھاٹ سوچا، سیرپ دوائی مطلب کیڑے مکوڑوں کی دوائی جو ان کو دی تھی. فلائی اڑنا، لائک برڈس پرندوں کی طرح. His friend fell seriously ill after drinking it. ان کا جو دوست تھا وہ بیمار پڑ گیا. fell seriously ill بہت بیمار پڑ گیا. ill بیمار. after drinking it اس کو پینے کے بعد، انہوں نے جو دوائی پی تھی نا اس کے پینے کے بعد ان کے دوست کیا ہو گئے؟ بیمار ہو گئے. He was known as a foolish boy in the locality. اس کے بعد وہ اپنے علاقے کے بیوقوف لڑکے جاننے لگے. مطلب ان کو بیوقوف لڑکا سمجھتے تھے سب. اپنے علاقے کا، جس علاقے میں وہ رہتے تھے نا وہاں کے سارے لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے تھے کہ یہ ایک بیوقوف لڑکا ہے. foolish boy. foolish means بیوقوف. Now students, come to the next page. Page number is 83. As a young boy, he struggled at school and often got into trouble. جب وہ جوان لڑکے تھے تو انہوں نے اسکول میں بہت کوشش کی جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ مصیبت میں پڑ جاتے تھے. اسٹرگل کوشش کرنا. ینگ بوائے جوان لڑکا. ٹربل مصیبت، یعنی وہ ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی تھی کچھ نیا کرنے کی جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ مصیبت میں پڑ جاتے تھے. He liked to ask